जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 3 तारिख मंगलवार आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति भिडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आ एथि सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक न्यूज आपण सर्वप्रथम पाई परिबे तेबे चलंतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा आज प्रथम खबर है खाता को आसीबा पीएम किसान 22तम किस्ती सूचना मिली देशर खाद्य जोगाणकारी मानक आर्थिक भाव में सशक्त करने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करुछंती। एही योजना लक्ष लक्ष चाषी एक निर्भरयोग्य सहायता पलटिछि। एही योजना अधीन योग्य चाषी माने वार्षिक 6000 टंका सहायता सीधा सड़क सेमानकर बैंक अकाउंट रे पांती जहाकी 3टी समान किस्ती रे बंटन करा जाय। ए पर्यंत मोट 21टी किस्ती जारी करा जायछि। एबे चाषी माने 22तम किस्ती ऊपर नजर रखिछंती। किस्ती जारी हेबा पूर्वरु आपणकर रेकर्ड गुडीक संपूर्ण सटीक अछि कि नै ताहा निश्चित करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केतेक समय रे एक छोट भूल मध्य आपणकर टंका पाइबारे विलंब कारण होई पारे, किंतु भल खबर हेउछि जे चाषी माने किछि सरल पदक्षेप अनुसरण करी घरे बसी सेमानकर स्थिति जांच करि पारिबे एवं समय मध्य रे आवश्यक संशोधन करि पारिबे। एहा सेमानकर किस्ती पाइबारे विलंब को रोकिबो। परवर्ती खबर ओडिशा को रेल बजेट रे 10,928 कोटी टंका रे फोकस रे रखिचंती। तेबे सूचना मिलिछि केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस मीट कहिले जे ओडिशा को फोकस रे रखिचंती प्रधानमंत्री। ओडिशा को रेल बजेट रे 10,928 कोटी टंका मिली। 5 वर्ष रे 1 लाख कोटी प्रकल्प ओडिशा को मिलिबो। 17 नुआ प्रकल्प आरंभ करने को योजना रही तथा गत वर्ष रेल बजेट रे ओडिशा को मिली 10,599 कोटी। तेबे गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष ओडिशा को 329 कोटी टंका अधिक मिली। 90,659 कोटी रेलवे प्रोजेक्ट रे काम चली। परवर्ती खबर एबे बांग्लादेश को जोरदार झटका। तेबे सूचना मिली एथर केंद्र बजेट 2026 और 27 भारत वैदेशिक सहायता नीति विषय गुरुत्वपूर्ण आलोचना होईछि। बांग्लादेश को आवंटित सहायतार उल्लेखनीय हार्स समस्त दृष्टि आकर्षण करिछि। बजेट बांग्लादेश को केवल 60 कोटी जोगाइबाकू निष्पत्ति नेइछि, जहां पूर्व तुलना रे प्राय 50% कम। दुई पड़ोशी देश मध्य वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति एवं सांप्रतिक निष्पत्ति केंद्र सरकारक एही निष्पत्ति रे स्पष्ट भाव में प्रतिफलित होईछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर क्रमागत नवम बजेट उपस्थापन करी नेबरहुड फास्ट नीति अधीन रे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पई 22,118.97 कोटी आवंटन करिसेंती, जहां गत वर्षर 20,516.61 कोटी तुलन में सामान्य अधिक। एही वर्ष बजेट बांग्लादेश पई आवंटित सहायता को 60 कोटी को ह्रास करिछि। गत आर्थिक वर्ष रे बांग्लादेश को 1.2 बिलियन आवंटित करा जायतिला, किंतु एही परिमाणर केवल 34 कोटी खर्च होइतिला। परवर्ती खबर सरकारी कंपनी रे बाहरिला चाकरी। तेबे सूचना मिलिछि निजर क्यारियर शुभारंभ करिबा पई आपण माने जदि कोनोसी सुजोगर अपेक्षा करिसंती तेबे आपण पई आसीछि एक बड़ सुजोग। भारत सरकारक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रर रक्षा कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड अर्थात YIL 3,900 रु अधिक पदवी पूरण पई प्रेसिडेंट नियुक्ति पई घोषणा करिछि। जे प्रार्थी माने निजर पाठपढ़ा समाप्त पर एक भल स्थान रे काम करिवार अभिज्ञता ग्रहण करिबा चाहंती तेबे सेमाने एथिरे आवेदन करि परिबे। आ ऑनलाइन फॉर्म भरिबार लिंक ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर पीएम आवास योजना मध्यवित्त परिवार को मिलिबो मागणा घर। तेबे सूचना मिलिछि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1, 2026 रे संसद रे तांकर ऐतिहासिक नवम बजेट उपस्थापन करिथिले। एही बजेट एक विकसित भारतर दृष्टिकोण को आहुरी मजबूत करिथिला, किंतु मध्यवित्त एवं गरीबों पई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात PMAY पई आवंटन एक भविष्यत रणनीति दृष्टि आकर्षण करिथिला। एही बजेट भाषण रे कौनसी प्रमुख नुआ योजना घोषणा करा जाई नथिला मध्य सरकार PMAY सहरांचल अर्थात 2.0 एवं PMAY ग्रामीण कार्यकारी करिबा पई तांकर प्रतिबद्धता को दोहराइछंती। सरकारक लक्ष्य एबे सही परिवार मानक पाखरे पहुँचीबा जेउ मानक पूर्वरु एही योजना रे लाभरु वंचित होइथिले। PMAY शहरी 2.0 गत वर्ष तुलन रे एही बजेट रे सहरांचल गृह निर्माण पई पंडीर परिचालना अधिक रणनैतिक होइछि। सरकारक ध्यान एबे PMAY अर्थात 2.0 उपरे अछि, जहा मध्य राज्य एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िकर सहायता योग्य परिवार गुड़िक घर क्रय निर्माण किंबा भड़ा पाई केंद्रीय सहायता जोगाई दि जाइछि। एही योजना अधीन रे आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग अर्थात EWS निम्न आय ग्रुप LIG एवं मध्यम आय ग्रुप
IGI ର ପରିବାର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସରକାର ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗରିବ ନୁହେଁ ବରଂ ସହରରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। PMAY ଅର୍ବାନ୍ 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ MOHUA ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଖସିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି MCXରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 22,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସିଛି। ସୁନା ମଧ୍ୟ 7,700 ଟଙ୍କା କମିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଥିବା ରୂପା ପୂର୍ବରୁ 2,65,652 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଆଜି 2,67,501ରେ ଖୋଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏହା 22,000ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇ 2,43,645ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସକାଳ 10ଟା ଅଧରେ ଏହା 2,46,617ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଯାହା 19,035 କିମ୍ବା 7.17% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 3 ଦିନରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2 ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଥିବା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାୟ 7,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,47,753 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 1,46,000 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାରରେ ଏହା 1,40,001 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସକାଳ 10:41ରେ ଏହା 2,299 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,45,464 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 26,273 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 9% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,65,652 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସୁନା ମଧ୍ୟ 4,592 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 3% ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,47,753 ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ BCCIକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପାକିସ୍ତାନ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭା MPP ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ BCCI ଯାହା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆତଙ୍କିସ୍ତାନ ଦଳ ଏବେ କରୁଛି। ICC ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରିମାନା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ IMF ଏବଂ WBକୁ ଋଣ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ BCCI ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ICC ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଅନୁଭୂତ କରିବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ BCCIକୁ ଚାପୁଡ଼ା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସମସ୍ତ 20 ଦଳକୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଗ୍ରୁପରେ ଏରେ ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ଏର ଅଂଶ। ସୁପର 8ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ନ ଖେଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରିବେ।